बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से अपनी मोटरसाइकिल पर हम उम्रे के लिए कैसे जा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उसमें कुछ मोटरसाइकिल सवार हैं जो पाकिस्तान से निकले हैं। 10-11 दोस्त हैं जो अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान से जा रहे हैं उम्रे के लिए, यानी पाकिस्तान से सऊदी अरब। लेकिन रास्ते में वो किन ममालिक से गुज़रेंगे उसमें जो सर फ़हरिस्त है वो ईरान है। ईरान के बाद इराक़ है, इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात है, और वहाँ से होते हुए वो सऊदी अरब जाएंगे। तो क्योंकि मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, दोस्त मुझे भी मैसेज करते हैं कि राहिल भाई यार ये कौन लोग हैं जो अपनी मोटरसाइकिल पर जो है पाकिस्तान से जा रहे हैं और इसका क्या तरीक़ाकार है। तो लोगों में एक बड़ा क्रेज़ है, वो जानना चाहते हैं कि यार ये कैसे हम जाएंगे। अगर कोई शख्स अपनी मोटरसाइकिल पर कुछ दोस्तों के साथ जाना चाहे तो इसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो ये वीडियो मैं दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, काफ़ी मालूमाती वीडियो होगी। इंशाल्लाह आप इसको देखें, इसको फ़ायदा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए, रास्ते में अगर आप पाकिस्तान से सऊदीया का प्लान कर रहे हैं तो रास्ते में ईरान है, इराक़ है, कुवैत है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, और उसके बाद जॉर्डन है, और फिर आप सऊदी अरब, यानी ये कुछ ममालिक हैं। अगर आप अपना ट्रैवल प्लान करते हैं, सबसे पहले तो आप नोट फरमा लें कि ये हैं तो पाकिस्तानी। ये जो लोग मोटरसाइकिल पे जाते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों पे जाते हैं, ये पाकिस्तानी होते हैं। लेकिन ये वो आम पाकिस्तानी नहीं है मेरी और आपकी तरह, बल्कि ये स्पेशल पाकिस्तानी हैं, क्योंकि ये यूरोपियन वीज़ा होल्डर होते हैं। इनके पास यूके, यूएस और अदर नेशनलिटी के पासपोर्ट्स होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आपको ईरान, इराक़, मुत्तहिदा अरब अमारात, जॉर्डन और कुवैत का वीज़ा नहीं मिलता। ऑन अराइवल वीज़े की बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर आपने यूएई जाना है तो पहले आपको वीज़ा लगवाना होगा। आपको ईरान जाना है तो आपको ईरान का वीज़ा लगवाना होगा। इसी तरह से अगर आपको कुवैत जाना है, जॉर्डन जाना है, या फिर आपको सऊदी अरब जाना है तो भाई आपको वीज़े लगवाने पड़ेंगे। और वीज़े डबल एंट्री भी होते हैं, सिंगल एंट्री भी होते हैं, क्योंकि ये तो अब बाय रोड जा रहे हैं तो बाय रोड वापस भी आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास जो वीज़े हैं वो सिंगल एंट्री नहीं है बल्कि डबल एंट्री हैं। दूसरी बात ये है, इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके पास यूके पासपोर्ट है, यानी यूके नेशनैलिटी होल्डर्स हैं। ये इसमें से कुछ यूएस नेशनैलिटी होल्डर्स होंगे, किसी के पास यूरोपियन कंट्री की शहरियत होगी, किसी के पास शेंजन कंट्री की शहरियत होगी। ये वो पासपोर्ट होल्डर्स हैं जो हैं तो पाकिस्तानी, जो कि डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स कहलाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपके पासपोर्ट की पावर की वजह से आपको एडवांस में वीज़ा लेना नहीं पड़ता, और अक्सर वीज़ा आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। वैसे तो आप ईरान कौंसलेट से या ईरान की एम्बेसी से ईरान का वीज़ा लेंगे, फिर ईरान में जाने के बाद इराक़ की एम्बेसी से इराक़ का वीज़ा लेंगे, फिर इसी तरह से कुवैत का वीज़ा, यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है, और सऊदी अरब का वीज़ा भी ऑन अराइवल है। एक आम पाकिस्तानी के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे इंसान का पासपोर्ट होता है, हम लोग पासपोर्ट रखते हैं, पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं, इसी तरह से जो आपकी मोटरसाइकिल है, जो आपकी व्हीकल है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनेगा। और यूँ समझें कि सादा लफ्ज़ों में आपकी मोटरसाइकिल का भी पासपोर्ट बनेगा। उसे हम कहते हैं कार्नेट दी पैसेज। कार्नेट दी पैसेज, ये लाहौर में इनका दफ्तर है, वहाँ से आपको कार्नेट दी पैसेज बनवाना पड़ेगा। और जिन जिन मुल्कों के लिए आपने सफ़र करना है, जिन जिन रास्तों से आपने गुज़रना है, वो आपको परमिशन देंगे। कार्नेट दी पैसेज एक आपको बुक मिलेगी जिसमें जाते हुए वो आपको बेसिकली वो परमिट होता है आपकी सवारी का, कि आप जो है मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और आप वापस भी आएंगे। तकरीबन 40 से 60 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस होती है, और बाकी इसमें गारंटी जमा करानी होती है। जो आपकी सवारी होती है उसकी मालियत के मुताबिक उसकी जो कीमत है उतने पैसे आपने अमानतन उधर डिपॉज़िट कराने होते हैं, जो कि रिफ़ंडेबल होते हैं। खुदा न खास्ता आप बाहर मुल्क में जाके वो मोटरसाइकिल बेच ना दें। जैसे सवारी को लेके जा रहे हैं तो वैसे ही आपने वो सवारी को लेके वापस भी आना है। लोग अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं, 3 गुना उसके पैसे आपको जो है वो जमा कराने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी मोटरसाइकिल 1 लाख की है तो 3 लाख का डिपॉजिट देना पड़ेगा कार्नेट दी पैसेज वालों को। फ़ीस उसकी अलग होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। तो ग्रुप की सूरत में जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं
لاہور میں ان کا دفتر ہے. آپ میرے چینل میں جو ہے وہ ایک ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں کہ بائی روڈ ہم کیسے جا سکتے ہیں, تو پوری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. اس میں آج کل تو وہ یعنی کہ تعاون بھی کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نان کوآپریٹیو ہیں, کوآپریٹیو ہیں جی, کوآپریٹیو ہیں. تو یہ لوگ جا رہے ہیں, تو ایک تو ان کو ویزا لینا نہیں پڑتا کیونکہ یہ یو کے نیشنلز ہیں, ان کے پاس ڈوول نیشنلٹی ہوتی ہے, تو یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو ویزا آن ارائیول مل جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے اس چیز کی. اور رہی بات یہ کہ موٹر سائیکل تو وہ کارنٹ دی پیسج بنوا کے ٹریول کرتے ہیں, اس کے اوپر اچھا خاصا خرچ آتا ہے بھائی. سعودی عرب تک پہنچنے میں آپ تقریباً اندازہ لگا لیں کہ آپ کا 5 سے 7 لاکھ روپے خرچ آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو ملٹیپل ویزا لینا ہے, آپ کو کارنٹ دی پیسج لینا ہے, اور شاید اس سے بھی زیادہ خرچہ آ جائے, اور ہوٹلوں میں قیام کرنا ہے, پھر آپ نے فیول وغیرہ ڈلوانا ہے, کھانا پینا, تو اتنا خرچہ آ جاتا ہے. تو کافی دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے یار ہم پاکستانی ہیں, تو بھائی پاکستانیوں کے لیے تو پہلی بات تو ویزا ہی بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے جی. کویت کا ویزا نہیں ملتا, عراق کا ویزا نہیں ملتا, ایران کے ویزے مل جاتے ہیں لیکن یو اے ای کا ویزا آن ارائیول نہیں ہوتا, سعودیہ کا ویزا آن ارائیول نہیں ہوتا. البتہ اگر آپ یہ سارے ویزے لگوا لیں آنے اور جانے کے, کیونکہ آپ کو ملٹیپل انٹری ویزا چاہیے, آپ نے ایران سے جانا بھی ہے اور ایران کے راستے واپس آنا بھی ہے, تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ گروپ کی صورت میں جائیں. جو اونلی پاکستانی ہیں وہ زیادہ تر ترکی چلے جاتے ہیں بائی روڈ, یا چلے جاتے ہیں ایران, تو ان کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے. لیکن کارنٹ دی پیسج بنے گا آپ کا اور آپ کو ویزے لینے پڑیں گے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے صرف پاکستانیوں کے لیے. ہاں وہ پاکستانی جو فورن نیشنلز ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے, کیونکہ ٹورزم ہے ہی ان کے لیے, اور وہ ان کی کرنسی بھی بڑی ہے, تو وہ ڈالر میں کماتے ہیں, یورو میں کماتے ہیں, تو وہ یہ خرچہ کر سکتے ہیں. اب نارتھ کوریا ایک کنٹری ہے, وہاں پہ تو لوگوں کے پاس نہ پاسپورٹ ہے, نہ وہاں پہ انٹرنیٹ ہے, نہ سوشل میڈیا ہے, نہ فیس بک ہے, نہ ٹویٹر ہے, تو وہ بیچارے اس طرح کی چیزوں سے تو بالکل محروم ہے. ایون کہ ان لوگوں کے پاسپورٹ بھی نہیں بنتے, میں نارتھ کوریا کی بات کر رہا ہوں, اور وہاں نہ ہی وہاں پہ انٹرنیٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. پاکستانیوں کے لیے تو یہ بڑی سہولت ہے الحمدللہ کہ ویزے لے کے آپ جا تو سکتے ہیں, بس ویزے کا حصول تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ آپ اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ پیدل عمرے پہ جا رہے ہیں, لوگ پیدل حج کرنے جا رہے ہیں, اس میں پھر کارنٹ دی پیسج آپ کا نہیں بنتا کیونکہ آپ تو پیدل جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کو جن ملکوں سے آپ نے گزرنا ہے ان ملکوں کے ویزے آپ کو لینے پڑیں گے. اب اکثر مجھے کہتے ہیں جو لوگ یار وہ ہمیں آذربائیجان جانا ہے, تو ہم نے اپنی موٹر سائیکل پہ جانا ہے, تو ہم بائی روڈ کیسے جائیں گے؟ تو بھائی ایران کا ویزا لگواؤ, ڈبل انٹری اور ملٹیپل, ٹھیک ہے. اسی طرح آذربائیجان کا ویزا لگے گا آپ کا, کارنٹ دی پیسج بنے گا آپ کا, اور پھر آپ جو ہے وہ پاکستان سے کوئٹہ سے جو ہے وہ آپ نے آگے چلے جانا ہے, اور ایران میں انٹر ہو کے آپ آگے ٹریول کریں گے. تو اس میں پیسے بھی چاہیے. اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ڈالرز میں کماتے ہیں, ان کی کرنسی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, تو یہ کہ اگر کوئی 10-12 لاکھ روپے بھی لگ جائیں تو یہ بیسیکلی ایک ان کا نام بنتا ہے کہ یار یہ پاکستانی ہیں اور انہوں نے اپنی سواریوں پر جو وہ سفر کیا ہے. تو بھائی آپ اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ بھی یہ کوشش کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.